Right now we are here in Puntavilla with the boys. One birthday yung may kay Carla. Birthday of Wasper. So mong celebrate. Let's go! Ngayon fresh to ko naman. Free fit fix. So guys, arin ito sa kasa ni Daddy. Yung akong great Daddy Lolo. Yan ni balay guys. Ngayon padako ako din. Shish na pagkaangas guys. Hindi lang Puntavilla guys. Oh my god. Ito na rin pa no pitch. 5. Hi, number 3 girl guys. Oh my god. Happy birthday, Carla. Hi, tita. Maninay. Birthday na tol? 5, 6, 7. Ka-vlog kami. 5. Number 3 girl guys. Birthday girl. Wala mo na, yoyak mo. Thank you, sir. Tulog na kami sa bangsa Puntavilla guys. It's safe and sound. Wala nila nakita ako nung ginatago ko siya, bo. Di ba siya? May nakita. Renan! Oh my god, guys! Sorry na sila, guys! Ga-vlog ta, guys! Malumpat ta, guys! Woo! Joke lang! So guys, naka-ilis nami, guys. Dito, guys, malumpat kami doon ni Eugene. Tatlo may puts ninyo. Naka-short na ko. Ready ng amon nga outfit for the day. And dito, guys, mamontage siya. Gapligo kami. Pasensya lang nga galaw ay ang quality, pero okay na. Sura ko na. Sorry guys, disclaimer. Disclaimer alert, malawa yung quality. In 3, 2, 1. So guys, ari kami ligap mong guys. Wala kami gamong kapaliko. Kaya nga nyo dyan, wala gana, magulag. Hindi ako sumaga. Ara kasi video. Sinodin sila. Salamat. Ayos ninyo guys, oh. Naka-ready sa naguba sa bastos kasi I don't want a lot for Christmas. Yes, you. No, lewat be. Lagu. Ito mo nga diyo. Bitch. Tapos lagi ko. Ay! Shelton. Gano tayo yan, feeling call ng chalan. Ano ka? Main karakter, ano ka? Balayaw? Let's long. Tawa na guys, Dolly. Panganawang Todd Carl. Todd Carl. Opo. Hello, Rian. Hello guys, mga bakla. Guys. Kung naman balikan na lang video. Balikan na naman. Oh my god, ano ni? Tuto tayo ba? Okay. Kami dive guys. Madungan kami dive kita nga boys guys. Tawa kami. So guys, subong ko lang nakita, naguna gali si Ribina lumpat. So ma-take to kami na iliwat sa mga lumpat-lumpat nga dungan. 5, 6, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. So guys, ng take to guys, nagdamit mo isang kapag dungan lumpat. So okay na guys. Okay na, Let's Carl. go. What's up guys? Sabi ng subong gabaway na may manyaga na may guys. Nag-ready na tayo. Nag-ready na sila manyaga ta sa Natara. Guys na gamit kami touch. Ano kaya kung doon yan may simo doon. Man-road comedy dito guys. Ligo guys. Makaon namin nanay. Balik na kami. What's up guys? Makaon na kami subong guys. Nag-isa pa kaila? Wala. Kaya ano guys? Ito ka gamay sa limpyo naman ako. Gani? Sige, dala lang pa. Mag-enjoy day kuya. Kaya din sa makaon guys. Tod Blarab. Ano ka? Ga-vlog ka? Ay guys, mukha kami. Meet mo ako Filipino. Oh my god. 1, 2, 3.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. So wala ka na doon, ano, bakbakan naman? Let's go. Wow, ano to guys? Thank you, Carla. Thank you, Carla. Makaon namin guys, BRB. Mukbang sa smoke na guys. Mahilig na lang mata. Kung ko TikTok ko na subo. Ko ba na ako? Lago mo sa buhok. Lago mo? Magkakita pa din na ba? Yun no, mga birthday girl guys. Mat, kipo tayo lang mamat kabaskog sa hangin. Kasi Rabina kasi si Mat ako niya man. Aray kipo tayo lang mamat kabaskog sa hangin. Happy birthday! Let's go! Ini lang sa cake mata. Busog na ako mga bro. Busog ako bro. Mantap ba? Tumitigo di kay face. Kamu to. Tumitigo. Ha? May na na kinapit ko naman ikap. Pantala na yun. Baka rin Mat, nahirap, nangarap. Baka rin yan. Sorry, ligo na diyan. Baka rin ko ang... Bye guys man, ligo marot. Sorry guys man, kita ko na sa inyo. Transition. Bye guys, bye na tol. See you in the swimming pool. See you in the swimming pool. What's up guys? So guys, ready na kami. Maligo na kami, tubig guys. Pronto, aray gampang sila mga idol. Gampang sila mga tao di. Pangpatsyon sa diyak. I'm not that cruel bro. Ready na mo guys, di maligo ta? Aha. Ready din. Wala, atong may dali ka. Wala eh, huwag mo na lang. Okay, so gampang sila. Should I jump down? Maybe not. I don't know. I'm scared. I'm scared to go down in the water. Okay, mo ready. Guys, maligo na. I'll be right back. Okay? Guys, pag wala may tapos ng pang-mapya game, guys. Tawag kami na daw. Guys, mga mapya tandaan sa... So mga bra, wala ko dagali ka-film. Samtanggang pa kami. Which sucks, but... Okay na. Okay, nung tapos naman niya. So, I'm sorry, gidya guys. Editor Carl out. Takon, dumapatay na yan sa lamig. Bagay na ni Colon, ano na sa? Kulkurog, subong ako naman. Dami kurog yan. Dami guys. Bali, ano to ko? Nailis na ako mapuli na midayon guys. Go. See you in a bit. Matamat na kami mas guys, papuli na may dugay. Shirt ko bilas sa kanok ya. Ay, may ayaw. Ano may ayaw, guys? Hi guys, sorry na sa Elsa nga itong vlog guys. Pasalamat po kay Carla guys. Thank you Carla. Diba? Thank you Carla. Thank you Carla. Thank you Carla guys. Thank you Carla. Inayan na lang guys, gusto mo ba ni Carla guys? Ang cake taguan. Guys, happy birthday Carla. Ay, hindi inayan na tol, kasi mabati ni Carla. Galing ko ba tayo tol? Happy birthday ka na.
Ang kanta sa birthday girl, guys. May couple sila, guys. Ma-end na to sa atong vlog. Ano kaya? Wala short out, ha? Ano guys, ng iban, guys, oh. Ready na sila magmuli. So guys, I would like you to like and subscribe and share and comment. Hindi alam mag-report ako ng count, please. Hindi ko na pagsabi. Bye guys. Bye na mo. Ma-end ako sa isang vlog. Bye guys. Public